sins and trespasses. Amahan, bless our church authorities, bless our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind this ministry. Pabor, panalangin, grasya, ibubuk mo ngadto kanila, Amahan. Bless our government officials, enlighten them. Bless sa Miguel Cable Network, Radyo Hagna, DTV Cable, Ubay, Radyo Ubay, Ball Cable TV, Valencia, Radyo Kalikasan, our new radio frequency. Our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Clan Foundation Incorporated, and the rest of our ministries. Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, advocacies for the less fortunate, for our environment, for the salvation of souls, for the progress and prosperity of all your people through ideas and concepts. Father, bless the Wishes of Love community. Bless Altia, Vicenter, my loved ones, Almantia, protect them, heal them, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Father, panalangin ang tanan nagsunod sa pamantalaan, sa internet, sa radyo ug telebisyon. Let them feel your healing presence, Almighty Father, sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, problems, pains, troubles. Father, please repair, restore, redeem this soul. In Jesus Christ of Nazareth, extend your healing touch sa sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pad, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all systems of our bodies. Father, please restore, repair, in Jesus' name. Veni Sancti Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us, comfort us. Santa Maria, San Jose, San Arcangel, all archangels, Padre Pio, pray for our healing. San John Vianney de Padua, pray for our power of preaching. Jose Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, pray for our advocacies for the less fortunate. Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Fulton St. Paul Anthony, all saints, verbos, blessed, please guard us, be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas kapitulo 11, 29 ngadto og 32. Ang milagro nga buot ilang tan-awon, samtang nagpunsisok ang mga tao, libot kang Hesus, bipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan ni ining panahuna, nangayo silag ilanan, apan walay ihatag kanila, gawas ni adtong itabo kang Judas. Ingon nga si Judas maoy usa ka ilanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilanan alang sa mga tao ni ining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa bagatan mutungha ug musudya sa mga tao ni ining panahuna. Kami panaw man siya katunga sa kalibutan arulang sa pagpamati sa makadmanong mga pagtulun-an ni Solomon ug ibalui. Nga niya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutungha ug musudya kaninyo, kada ginulsol man sila sa ilang mga sala sa pagabati nila sa wali ni Judas ug ibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Judas. Today we are remembering the 7 holy founders of the Servite order. Some of them were married from Florence in 2nd century. Then
they decided to leave this world and to dedicate their lives to God through Blessed Virgin Mary. Because of the disturbances in their city, the 7 businessmen who shared a common love for Blessed Mother decided to reform their society through prayer and good deeds on the feast of the Assumption. They had a vision of the Virgin Mary, who exhorted them to retire in prayer and solitude at once. They gave their money to the poor, saved what was needed for their families, and offered themselves to God. They began a life of incredible austerity on Monte Scenario, on the request of their bishop. 6 of them were ordained priests, but Brother Alicio, out of humility, begged to be excused. He was the only one still alive when the order of servants of Mary was approved by Pope Benedict XI in 13th century. People of the living God, the 7 holy men united together for common good, for the same vision, purpose, mission in life, to live in simplicity, in poverty, in solitude, in prayer, for the reformation of their society in Florence. I agree with this principle: divided we stand, united we stand, divided we fall. Kung mag-iusa, mubarog, pero mag-idja-idja, hayan, mapuwak, malukapa, mapildi. And in unity there is power. In fact, Matthew 18:19-20, duwa tulo magtigom, maghangyos Ginoo, ang Dios dili kabalibad as long as it is accordance to His will. Di kabalibad ang Dios, ingani ka powerful ang panagiusa. People, our Almighty God is calling us for unity, because the nature of God is united. In fact, 3 persons in one divine substance. That's our belief about Holy Trinity. Mao ni ang Dios by nature panagiusa. Mao nang ang Dios gusto nga makita niya ang mga tao kanagkayusa. Although there is a principle that says the same feather flocks together, malingon sa Sirach 13 verse 1, kung parihag lahi matang sa hayop magkuyog, ang parihag balibo magkuyog. Sa tao sab ang pariha og tumog tuyo magkuyog, ang parihag intention either good or bad magkuyog. Pero ang Ginoo nagdasig kanato nga if possible magkuyog ta sa paghimo og unsay tama ug sakto diining katilingbana. God wants unity. Gusto siyang magkayusa ta. If ever it is impossible that our faith will be united to different denominations, matud pa ni St. John 23rd, not necessarily nga magkuyog kita in one congregation, in one religion, but kung pariha tag tuyog tumong for the salvation of souls, for the welfare of majority, for the glory of the living God, ingon si St. John 23rd, it matter most to our Almighty God. It matters most. Mao ni ang importante. Mao ni ang nindot kung ato ning ma-apply sa atong kinabuhi. Sa pa ang Ginoo, persi dili sa gusto og panagbangi-bangi, panaglalis, panagbikil. Mao nang gustong Ginoo og panagiusa.
Mo nang I am trying to emphasize that here in our ministry, on this ministry, we're trying to make as a culture sa atong ministeryo the culture of being united, one heart, one mind, one vision, one mission, one focus, for the glory of God, for the salvation of our souls, and for the welfare of other people. Mo nang ako mismo personally moagda ninyo, be with us. God wants unity. In fact, the 7 holy men united each other. That's why they transformed their society. They were recognized sa ilang gibuhat. Mo nang ako nagtuo, if we will hold together, walang iwanan. Nabitan ay kanta, if we hold on together, I do believe nga daghan nga maayong mahitabo sa katilingban nga atong gipuyan. Take note, Satan becomes victorious because good men do nothing. In other words, in order that ang Yawa will not become victorious in all his advocacies, fights on this earth, let's unite. Let's oppose Satan. Let's work together for common good. And you know what? Unfortunately, akong nakita ug nanalize nga mas daghan sa tao ron nagkayusa sa binuang, sa wahinungdan, sa kasalanan, sa kabuang gining kalibutana. Only few ang naningkamot sa panagiusa para sa kayuhan, sa kadaghanan, ug para ang Diyos mahimaya ug sa ingon siya magmaya. People, it is not yet late to unite our individual self. Join with us, come with us, in our church, in our congregation, in our faith, or else in our ministry, sa atong advocacy, sa atong mga plano, sa atong gipanghimo sa katilingban, magiusa ta. Mao ni ang tawag sa Ginoo og painumdum sa matag usa kanato, ang espiritu sa panagiusa dili ang pagkabahin-bahin. Ako kanunay nag-ampo ng akong nauna will become your minds. Ang akong kasing-kasing will become your feelings, will become your emotions. Ang akong tinguha will become your interests. Ang akong mga damgo will become your dreams. Kaya ako nagtuo nga kining pagpaidumdum sa 7 holy men, ang ilang kinabuhi gidikar sa Ginoo through Mary. This is also our advocacy. Let's dedicate ourselves to God through Mary. That's why wherever I preach, lokal and satellite, inyo nang nakita nga ang imahin sa mga birhen nga nagagunit sa batang Jesus, mao ginay pirmi nga nasa akong kiliran. Tungod kay ako mismo dibuto sa mahal nga birhen. Usa ka lig-on nga identity nga usa ko ka magtutuo sa mahal nga birhen. Mao ra nang akong pinagawakan. I don't mind what the other people are telling about me. Some people commented that I am no longer Catholic, that I am in other denominations. I don't care. Wa ko ana magmind. In the first place, di man sa kumutuo nga Katoliko ray luwasos Ginoo. Ang ako lang pinagawakan, mga kapatid, usa ko ka magtutuo sa mahal nga Birheng Maria. Ang akong kasing-kasing, ang akong respeto na sa mahal nga Birhen nga kadunay gaampo sa matag usa kanato ni ining kinabuhi. When talking about Mary, tungod kay kaning 7 holy men, ilang kinabuhi, ilang gidedikar, mao ba tanang gitawag sa servants of Mary?
tungod kay ang mahal nga birhen mao ang ilang gihimong modelo sa pagpuyo sa simplicity, solitude, and prayer. 7 holy men, please do prayers for all of us na magkayusa mi sa tuyog tumong para sa kamayaan sa Ginoo ug aron sab ang mga birhen tuwan sa uban. Please do prayers for our healing, enlightenment, conversion. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us through your prayers and financial supports. I am very happy for your generosity. Monthly givers, thank you. Kabalo mo, ako na nang i-practice taud-taud na nga di na ko dapat mag-uol, mabalaka sa atong finances nining maong ministeryo, how to finance this ministry tungod kay dako kayo kog salig ng atong mga monthly givers will continue despite of their different trials and crises, adversities that they are facing every now and then. Keep it up. God trust you that you will continue. I feel newcomers to join on this ministry. Ug ikaw man na, please do it today. If you want full episodes through DVD, order mo sa akong wali through DVD. Or else kaya akong libro pang regalo yung kasal or anyone to make your soul incredible. Daghan ang may-testify ni ini nga diya sa ilang pagbasa nining akong libro ng author is truly yours. Iubos yung alagad. Dako kaayo og kabaguhan nga ilang nasinati sulod sa ilang galamhan. Believe me, try. Ang ako lang ikasubo, there are many individuals who are commented my book sa internet. I don't care. Ang importante, ang unod diini, kung basahon pa lang sa komentaryo, makatabang unta nila. Pero ang ato manggong weakness, mukomenta bisag wa patay siguro. Di ta sigurado. Muna ako, di ko muhimog proposisyon, di ko sure. Di ko muhimog opinion nga wa na ako mag-iisa akong pagtuon. Ako na nang gipanindigan. It does not mean that I am a perfect evangelist, preacher. No, I am trying to become perfect in all my deliberations. Na kung i-cross-examine ko, i-interrogate, i-scrutinize ang ako mga opinions, I can define it. With due respect sa mga tao nga argabiyado sa ako mga opinions. Anyway, ay entitled ko ana tungod kay ako maning mga opinions o pagpamalandong sa atong ibanghilyo. And I encourage all of you, make your own opinions base sa inyong pagsabot and apply it sa inyong kinabuhi. I told you this already, not necessarily nga parihat ang opinion sa Ebanghelyo. Can you hear me? Not necessarily. What is important is, nakadungog mo sa Ebanghelyo, unya kamo mismo mo interpret na sulod sa inyong kasing-kasing. Puye. Live the gospel. Apply it in your individual life. For me, that's enough. Not necessarily nga mutuo mo, dawato ninyo ang akong tanang opinion. If you want to talk to me in person, please call me or text me ahead 0917148435. Our latest givers, thank you to Captain Lito, Mrs. Wilma Castolo, mga anak ning Tycross Inday School, kapamilyang Don Ramon. Thank you, atong pinanggang pamilya. And also, the boy with Tercia Manuelido. Simpleng tao pero extraordinary ang kasing-kasing for their generosity with his wife Tercia and somewhere. And you know what? New givers ato ning tigtabang kanhi niya because of the different trials nga ilang gipang sugatan tungod daw sa dagan nilang mga nasinating di maayo niya nadungog nga negative about me.
They temporarily stopped in helping us, but you know what, yesterday, this woman came to our office, Mr. Brother, balik ko. No other than Jocelyn Pagikan from Bunga Ilaya. Thank you also, Sister Edita, for working with Pasca Bunyok and also Maylin. Dagan ko gwa paikitas taga Bunga Ilaya like Ilakang. They're helping us, mga Ulayar. Mahal ko kayong lahat, mga taga Bunga Ilaya. Parents, constituents diha, mahal ko kayong lahat. Panggaan ninyo ang akong wife diha. Then, thank you also Nay Maria Kagampang, uban ni Nay Dudig Tayboy, labing couple sa ni. With Elaine, keep praying for Kiara and Cristo, pamilya ning Dudong Lukring Baybay. Keep praying for Report. Mami Caridad, with Mimi Reino and chat sa Faith. Silingang Crisons, diya sa Rose Guling Cookies, thank you sa Pangdan. Teritoryo ning Paribulyas Arturo. Then, thank you also, Jacob Enterprises, Mistisa di Garcia, kang nay sa Luma, sa Lumalo o Nona Alaba, mga Mistisa di Garcia. Thank you, na negosyon na Nona Alaba, des Esquina padong sa Ruas Park, doon ni kang kumaring narsing nga cellphone business, sihingang LG, ang Jacob Enterprises. Tigtabang nato pila ka tuig na sa dinagko nga tabang sa atong ministeryo. Munang sige kog encourage nining nay Nuna Alaba, yang bana usa ka doctor of medicine kani, and all her children are all successful in their careers. Munang sigog dasig niya to continue. Walaing Dunyas Tabahan, amigo ning inahang Irene o Dunya Chupila. Walain, tigtabang natos to negosyo Altia. Usa siya sa stock holders, one of our stockholders of our business Altia. Walain, nagtabang sa atong broadcast ministry, dinagko, nagtabang sa atong outreach and feeding program, dinagko, pero mutuo mo na kog sa dili. Di niya ma-explain ang iyang mga assets karon, ang improvement sa iyang life o business and even relationship uban sa tibok niyang pamilya. Gi-bless sa Ginoo tungod kay bisan mag-crisis ni siya, wa gid ko kadungog ni my brother, pahuway ko, surrender sa ko. Walain Dunya Mildred Bitangkor, keep praying para sa tibok niyang mga anak. Dabi na siyang anak na nagtungha sa seminaryo, sa filosofiya. Mao nang please do prayers. Kauban ning Taymawi sa Waterworks, usas tong British Givers, Tay Manuel ug Tiri Bantilan, pamilya nis mga Castrodes of La Union. Thank you. Arnel Wana Makinano Calixta Amplayo, atong aligi from Anda, mga Riwa, Tan. Thank you, Nay Tinay ug Tay Idil with Nay Fortunate Goldie. Salamat ninyo for your kindness and generosity. Dinagko sa yung tabang ni Nayuwana Makinano. Pagpalain, simple lang yung babae pero kredible ang kasing-kasing. Mura sa ning Juana Abuyba, kipreing para nila. Thank you also Lita Abria sa Kanulaw. In courtesy Biblic Sunis, kusugat tong radyo diha sa public market nya model sa Rumjik, walain si Pariasinto. Dorens Goldsmith and Litson ni Brad Adonis o Dolores Arabaca. O nang magpalimpyo mo sa inyong mga alahas, or else magbaligya mo sa inyong scraps nga alahas, adtuan nyo sa Adonis ipagama nga ingnay di guman. Adonis ang usa ihatag ni Brother Idsel. I'm just kidding. Thank you. Mao ni mga latest givers nato nining mga panahuna. I would like to extend my heartfelt greetings to all people of Garcia. Pagpalain kayo na may kapal tayo si. We are praying for you with Nay Duning ug Nay Bobby
sa Agriculture's Office. Nairos pagara na wariyo, dako ni siyang tinguang mutabang nato, nagulat lang kag timing Nairos, no? Ako ning pamilya, kaliwat namo ni sa Cliufi from the famous island of Panglao. And also, kipriing for naipuning o naipining Berilio Hamura. Haligi nato with Paribert Los Relia kusog iyang radio ug hardware sa Garcia with Joy Galintes tong haligi pagpalain. Tay tunay Madira, we love you. Pagpalain kayo. Merspin, thank you for assisting us with your children. Truidors, Muren Akar, Inquas Altia, Pintal Oficina, Balay, assistant ni Uraita ni Engineer Jesus Asidilio, Jupors, Inquire Mosaltia. Natay haplas, imbinsyone, Nida Escobilla Siantes. Yang anak akong legal counsel, Attorney Esther Kipriing, with Attorney Froni Madruna, akong higalang abogado, o Attorney Nelson Anyula. Higala sa dato ni, pinangga kuha ni, with Predamura, ang utok sad, murag abogado, atong higala sa Gindulman. Sa Ginsularan, thank you, Galalido family, Kumaring Injing, pagpalain ka. With the Wayan family, Amparo family of Ginakot, and also Paginawan family of Garcia, Rambo itong gigreet, no? Then, Dungmin, Tadil Albino, keep praying for the completion of their mansion. Tay Ilimon with Ginili, thank you for assisting us. With Maribic, na ticketing outlet diya sa second floor, tapad sa Asibis Body Fitness Gym. Ang Body Fitness Gym nga abli, ibre naman din yung ubos nga lagad. Tungod kay pinangga taniining maong pamilya. Kumbaga, adapted sa guwane. Thank you, Nailos, kaliwat ning taga-anda. Nailos Asibis, thank you. Paribilyong, thank you for tuning in. Selyakay, Vulcanizing Shop, thank you. Tanang establishments, pribado, or mga gobernong establishments, thank you for tuning in. Nagsunod sa Rila, nagpatingog, thank you. Ninumdum kong Kusay Madira of Canulao, mga antrado diya pagpalain, people of Malbog, mahal ko kayong lahat. Timanin nyo na. Mga balaba diya, tanang taga Malbog, taga Kantujok, pagpalain kayo. And also, Bilgings, thank you so much. Every now and then, pag natay gamay nga kakulian, natay request, kilis Bilgings, paspas kayong mo responde sa atong mga panginanglan. Mga ampo, family, pagpalain kayo. Assalamualaikum, sa kaigsunan ako mga kamusliman, mga pastor sa laing mga denominasyon, mga protestante, whoever you are, pagpalain kayo ng may kapal. So sa tanang haligis ministeryo, sa tanan nga mga nagtabang nato, wa ma-recognize o na-recognize, mahal ko kayong lahat. Keep praying for Tay Binmaban, pamilyang Dilay, silingan ng Binji, Tuna Aklan, pagpalain kayo ng may kapal. And the rest of our neighboring provinces, mga W, Tumakins, Kalipay Nguog, taga Sikihor, taga Maasin City, thank you for tuning in. Taga Camiguin Island, dagantang nagsunod matagbuntag, somebody called me, mga Dagondon family, kusog daw ilang radio sa ilang negosyo sa poblasyon Yudia sa Mambahaw sa Camiguin. People of Bukidnon, Cagayan de Oro, and Boss John Daniel called me last night. He informed me that our outreach and feeding program, thank you Ma'am Bibi Castolo for the negotiation, silingang naifiras, mga hayuma, and also mga kunyado of Kandihay, pagpalain, that our outreach and feeding program will be in San Jose Mabini karong Friday na. Miss Tina Palma extends her greetings to all people also of Abihilan, Kandihay. Bago pa lang kadidto, niya permisya kapabot siyang pagtimbaya o padayag sa iyang pagpasalamat sa katawhan sa Bihilan, labinas mga nagsulod nato diya. Thank you. Ang atong outreach karong Birnes is in courtesy of the Valiente Clan, ang atong business partners sa San Miguel Cable TV Network, ang nagdumala proprietors sa DTV Cable Ubay. Sila may mo back up taga didto ni.
Mo nang we're excited to be in your place, people of Mabini. Pagpalain kayo. Pray for this mission. 200 kapin ka mga kabataan, with 200 kapin ka mga ginikanan. Nya times 2, automatic 600 plus. 600 both parents, husband and wife with their one child. Mao nang libuan gyud ang mga tao nga atong matabangan kada outreach. Mo nang continue doing what you have started. Thank you at the limit for working too hard. Pamisklamado, we're praying for you. Thank you. Pagpalain kayo ng may kapal. Captain Vincent Carpio of Bungamar, thank you sa imong gitabang sa atong outreach and feeding program. Mao na ako mong gihagit, gidasig, kung abli man ang inyong kasing-kasing, please help us through your prayers, financial supports, o sa inyong mga goods. Please follow me on Facebook, on YouTube, visit my website. Please tell your loved ones in somewhere to like and share my different articles on Facebook. Nag-increase ang atong ni-follow, nag-like, nag-komentaryo, nangusyuso sa atong masulat diha sa internet. Kay kining atong ministeryo for our new viewers, because every now and then ay mga bagong viewers nato, simultaneously broadcasta and printed newspapers, magazine, TV, radio, and on internet. Tanang nagsunod nagpatingog, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa mga tao nga nangayo pagdagang milagro. Kasulay na ka, you did everything. You gave what you have. Pero I heard this many times, gihatag na gani hasta ang imong kamot apilon pagtukob. Ngano? Tungod kinaagi mga tao nga sobraan jud ka selfish. Sobraan ang ilang greediness. Gihatagan na apilon pagkamot og tukob, gitawag ni sa pagtuon sa balaod og mga buaya. One time my professor told us, yun siya, kabalo mo na ay nalunod nga barko. Lawyer sad ang nagsaysay ani. Tuwa dito'y lawyer, tuwa dito'y pari, nya tuwa dito'y doktor, kabalo mo pag-abot dito suba, daghang kayong buaya, napadpad sa suba, konektados dagat. Ang doktor giunag tukob, sunod ang pari, unya ang abogado nagbilin. Ingon sa ako gay sunod, sus kay katingad-an man. Wa magyud ang buaya mo tukob sa abogado. Ngano, naghukas ang abogado, nakit-an mas buaya ang iyang bakos, dako kayong marka, lawyer. Ingon ang abogado, buaya. Ngano wa ko nimo kana ang doktor magpari, ingog buaya. Why buaya? Mukha og buaya. Just kidding. This is what I heard from our Professor Attorney Ukat, kani prosecutor in our province of Bohol, when I was under his hands. Lisura gisang subject, Porya Gaba. I know, some of you know this professor. Pinangga ko niya, bisag unsa sa ka-stricto, insultador kayo. Tingalig na si Parintis, Balinsa, taga Balinsa Rabani, pero ipangamusta ko ninyo. In fact, he told me, sa brother, I'm always following on you on satellite broadcast nimo via CCTN, gilabog sa Tagbilaran City, Channel 9, dito makita ang akong wali from satellite ministry. And siya, brother, akong wife ug ako mutanaw ba ko sa imong wali. Ko lamangan ni ron. Siguro gipapasarta lisod kayo ang subject ngayang gihandol. That's what I heard. Way back 1 year ago, 2 years ago, sayang pag-discuss sa amoa about that, what daw
mukaon ang buaya nga hayop. Sa usa ka lawyer nga nakita niya nga dunay bakos, lawyer, yung buaya, di mukaon ning buaya og laing buaya. I'm just kidding. Not all lawyers buaya. Please don't get me wrong, istorya na siya. My point is, nay mga tao nga umanimo gipakaon, gitubangan, gisuportaan, gitabangan, gitudluan, pero gusto pag yung tukbon kag apil. Gusto bilang kanon hastang imong palad. Gituwaan na pero tukbon ang imong palad. Kita kag klase mga tao nga sama niini sa imong kinabuhi. What do you feel? I know you're offended. You are hurt. You are disappointed by these people. Ikaw na gani ang nagtabang, ikaw pang mali. I heard this many times from the people around us. They heard like this, brother. Ako maoy nangabaga sa iyang anak, sa akong igsuon, sa pamilya sa kong bana or pamilya sa kong asawa, pero dautan pa manggihapon ko para nila. Masa kilang gusto? Ilaon na lang lahat? Ha? Lahat na lang para sa kanila? I heard this version many times. And you know what? This is true. Why? Because in our gospel, although Jesus performed already many miracles to the people of Israel, to His audience, to the people He met every day, iyang nahimamat, He encountered every day, gusto pagid silang milagro, gusto pagid silang pabor, panalangin. They were not contented to what Jesus did in front of them, to what Jesus performed for them. Mga taong way katagbawan sa kinabuhi. Maningon sa Sirach 14 verse 9, ang tao ning kinabuhi di gud basta-bastang matagbaw. Ngano, tagaan na nimo pabor, suportaan nimo, tukbon pagkagkadugayan, ikaw pa'y mahimong dautan, ikaw pa'y libakon, ikaw pa maoy pakasadon, ug wa nay ituwa, wa nay bahog, wa nay suporta, dautan ka na para kanila. They forgot the good deeds that you had done in the past, what they are always looking, what they are always thinking, your loopholes. Di what is loophole? Kanang time nga wa kay nahatag, wa kay nahimo, ilan ang balik-balikon. And because of that, they easily forgotten your good deeds in the past. They are always thinking and remembering what you are doing in the present or for not doing a certain thing toward them. Ngunit pirmi nilang balik-balikon silang una-una kasing-kasing ang wa na nimo mahimo, ang wa na nimo mahatag, ang wa na nimo ma-practice presently. Pero ang unsay maayo nimong gibuhat kani, dali kayong malimot. Ang daghang mga tao sa katilingban nga atong gipuy-an. Ako nagto usa kani ana. Honest people, ungrateful people, mga tao nga dili kamao, mutan-aw og utang kabubuton nga once and for all natabangan siya niining maong tao sa kas-ang higayon. Nga dunay gihimo nga talagsaon nga butang buhat kining tawhana sa iyang kinabuhi. Iyan ang dayong kalimtan, ang iyang tan-awon, ang mali, ang apan, ang wa mahimo sa tao sa iyang atubangan. Mao ni ang pait. Taliwa sa mong pagpaningkamot, you are not recognized. Taliwa sa imong paghago, wa gid ka mahinungi sa mga tao sa imong palibot. Taliwa sa imong pagbudlay ug pagsakripisyo, people are blind. Mo yung sa Mark 8:17-18, nay mata pero gapabuta-buta, nay tunggan gapagbungol-bungol, nay baba amang, nay tiil gapapungkol-pungkol, nagpabakol-bakol. You know what? This is true. Pero just in case no one recognizes you, there is God who is always recognizing your efforts. Your endeavors on this earth, nothing is wasted because, according to Revelation 20, verse 12, everything is written in the book of life. Why nasayang sa imong pagpaningkamot?
If not yet recognized by the people around you, do not be frustrated because God recognizes you. Every endeavor, every effort that you have done on this earth. In my experience, is of course, dili kay pag-abot yun ako wali, people automatically are recognizing me, are believing on what I am preaching. No way. Never. Wagid mo to dayon, mo embrace atong panudlo, midawat nato, wala. Pero ako man gi-practice to become consistent, persistent, patient in what I am doing for God's honor and glory, for the salvation of souls. Mao nang kadugayan ang uban miyango-yango na. Sakto gi ka, brother. Ang uban naglingo-lingo na. Sayop mi, brother. Ang uban arsan kamot, saludo na minimo, brother. Anyway, mas maayo mo saludo mo sa Ginoo na nagsugo sa kuwa, dili sa iyang gisugo nga magwali. Kaya nga no, ang time kanus aka ilhon, i-recognize, i-appreciate, i-applause, it takes time. Ingon si John Maxwell, usa ka ngilngig nga author, dugay. It takes time. In fact, Jesus was recognized by his co-men when he was dead already. In fact, Matthew 28, some of the Jews did not believe until this time about the existence of the Messiah, nga mao si Jesus Christ. But you know what? Unya na nato ma-recognize ang tao sa iyang kabuutan, sa iyang effort, sa iyang pagpaningkamot. Pagwa na, maunang pagmamatay gali ang tao bisag kabidya-bidya sang binuwatan, daigo na inig memorial kay hadlok kagon. Pakita to my slides nga mga maayong gibuhat, ang dautan tabuna na, tuloy ang pamilya galibog ug mao pa ba nang namatay sa lungon ug di na kay lahi ang version. Kay unya na nato ma-recognize ang nindot niyang gihimo pagwa na. And you know what? Jesus was a victim of this kind of mentality. Ngano ang mga tao kaniadto gisayangan ni Kristo nga gilansang gapamukpok sa dugan. Luke 24, ang uban perting minatag hilak kay ang ilang Misaya gilansang, ang uban nakamata. In fact, those who killed Jesus Christ, gidughang ang iyang kilid, was converted according sa usa ka historian sa iyang research, was converted pagdagayday sa dugo ug tubig. And the soldiers who witnessed the crucifixion of Jesus Christ, some of them were converted. Pero patay na si Jesus Christ. Ingani ra bata sa makadagang gayon? Unya na to ilhon, i-recognize ang effort sa usa ka tawo pagwa na. May mas maayo nga imong i-appreciate, i-applause samtang ang tao gadungog pa, buhi pa, makiistorya pa sa imuha, nagdungog pa sa imuha, makakita nimo nga joyful ka in front of this person, kay nisaludo ka, midaig ka, ni-appreciate ka, pabor ka sa unsay yang giimong maayo diha kanimo o sa ubang mga tao sa katilingban nga iyang gipuy-an. Do you have this kind of mentality? You know what? I am grateful to some people. They recognize me already. Some people are quiet, but I know deep inside in your hearts, you are already recognizing me. I feel it, I know it, I heard it. Na-vibrate sa nako na. Maunay gusto sa Ginoo nga klasis kinaiya, nga mo recognize mo kung na ay naghago, nagatiman, naningkamot para ninyo. Kaya usahay, unya nato ilo ng tao pag wa na, patay na, gihaya na. Ana pata mo duol, magminatay, muingon susbutan itawa na maayo man yung gibuhat, namatay man. Di nakadungog to anyway, kadungog man ang espiritu adto, ang kalag, pero mas maayo yung buhi pa. When talking about this, in spite of many miracles Jesus performed in front of the Jews, Pharisees, Sadducees, kung silang gingon, Jesus, milagro pa be? Science pa be?
Katingalahan pa, nabay usos television na. Pwede blessings pa more, milagro pa more, miracles pa more, pwede pa pagkaon pa more. If ever we are in the shoes of Jesus Christ, what will be our disposition during His time? Siguro og kitap, sus lami agad panudyo no wild, sus lami agad banghago ni matawana. Inga naman ta pag masuffocated ta, ma-frustrated ta, ma-disappointed ta, ma-hurts ta, may hosted ta tungod sa atong pagpaningkamot ba? You did everything, then not recognize, kasuway ka ana. Kasuway ko. Sometimes, taliwa sa atong pagpaningkamot, pagago, kadungog ba mo ako, naman ko'y wife. My wife sometimes forgot to recognize my efforts for them or us, for this ministry. Tao ba ya po na akong wife? Di ba na perfect? Nya ako po dusay, di ko ka-recognize ang efforts for her family or for anyone na gusto niyang tabangan. Kasi batiw na to, pag di ma-recognize ang imong pagpaningkamot, nakahimuon, pero tanaw sa usa ka tao, nagtanaw di mo, sa pamilyag silingan, kala lang. Para nila ba, why epic ba? Nothing, nonsense. What do you feel? Di ba sakit? Di ba ma-disappoint ka? Masakitan ka? Mauni ang feeling pag di ka i-recognize. Si Kristo taliwala sa iyang gibuhat nga maayo, wa gid siya gi-recognize kay gusto pas mga tao og daghang milagro. Kumbaga ilang gilalan si Kristo ba? Jesus nagmilagro makadugangi pa be. Mao ra ba ni hagit nato kay paghagiton galita to show our abilities, our potentials, although wrong timing, ato gunyang ipakita because of pride. Do you notice Matthew chapter 4, 1 to 10? When Satan told Jesus Christ, pwede man ka mulukso. Lukso. Sao umitakas imong mga angelis? Gutom ka Jesus Christ, na ibato gamang pan. Kabalo mo si Kristo was not tempted. He never tolerated Satan. Iyang gingnan, Satanas, layas. Sometimes we'll come to this point. Ngahagiton ta to do a certain thing. Ako bitaw dagang kayo manghagit sa kuwa. Brother, sige. Pagtukod og reliyon. Brother, sige. Pagwali nas publiko, ipakitang mayong laki ka. Pero, do you know what is the essence of wisdom? The real quality of wisdom? Ang wisdom means there is a right timing to speak and there is also a right timing to be quiet. Meaning, ang wisdom sa usa ka tawo dunay duha kahulagway. Mo isulti ang iyang naibaw-an or else magilom. Ug mao ni akong gipaningkamutan to practice. Because I do believe kining atong ministeryo sing modern technologies everyday mo ni pinaka-nindot, pinaka-exact the right avenue where I can speak the wordings of God, the statements of God, the gospel of God, the wisdom of God to all of you. Pero sa ubang mga aspeto, I keep quiet. Tungod kay naghuwat pa ko right, perfect timing. Kay sa Ecclesiastes 3:1, tanang butang sa kalibutan na ay timing. Pero you know what? There are people who are always urging me, forcing me, convincing me, challenging me, nga ipakita na akong abilities ba, ang akong courage, ang akong kaisog. Pero I am very grateful to our Almighty God. Ngano, tungod kay na ako'y libro, Art of War. In a battle sa kinabuhi, or else even in civil war, or else in spiritual war, not necessarily nga sige kag atake. You need to be quiet for a while. You need to be quiet for a short period of time or long period of time to prepare yourself, your emotion, your mind, in order that when you will be in the battle again, you will become ready in defeating your enemies. Muna akong na-assist akong kagalingon. There are people who are always urging me, brother, sige.
Sugod na pakita sa publiko, pagwali na ko no. Dili. I feel kini mao ang pinaka right avenue to speak the gospel of Jesus Christ. And you know what the good news is? Ang atong wali is now penetrating even to the center of Bohol because of our new radio nga gipundar from Mayana, ang Radio Kalikasan, where my broadcast is now clear in Carmen, Sagbayan, Pilar, Serabulyones at this very moment. Nindot kayo ang mga taga-bukid, ang taga-sitio, taga-isolated areas, mga remote areas are now listening to the gospel of Jesus Christ. Good news. Pero kita, paghagiton ta, kita pag-i-challenge ta, dali kayo tang mausob ang atong aura disposition because of our pride, garbo. Ato ginang eksibisyonan, ato ginang aksyonan dayon. Bay, isog man kuno kabay, sumbaga. Aw, bitaw, suntok dayon, kuyapan ang kontra, kabayan. Paghiring, paghusay, nga sumbagin mo, ingon mo ito amigo, sumbagon. Yan, nadama ko sang emosyon. Nga na takadali. Kumbaga, dali tang daldalon ba? Bay, sabuta. O sige, bakla ka, hindi ka magsabu. Pero daga na ba yung po mga lesbian doon, mga gay, mga lesbian are taking drugs. Women are taking drugs. Men are taking drugs. Bago pa lang na nag-text ako, isa brother, iampo nga, mausob ang utok sa mga drug addicts itong palibot. Bago ra ginako na na-receive this morning. Kaya tingali, kita sila. I heard also many times, mo ni problema, nga no, hayluon na kagbarkada, ay, binakla man ang imo, sobraan man kakabuutan. To, makang brother Edsel, yang wali. Hala, take ni, testing, mura kag nas langit, mas lami pa nas waling brother Edsel. Take sa, dali kay ka madaldal ba? Hagito lang ka. Ako bitaw na may manghagit na kong patay, pinusilay, sinumbagay daw. I heard that. I received that kind of threats in my life. Pero karon kalis ginawa na, tanaw la buutan, mas brother, makonsensya ta. Buutan kita ever since. Ang concept na ako ba, na yung mga tao, kasabaan ka in front, ang akong aura na, di na lang ko muriak. Di ko gusto maimbaras kog samot o maimbaras ng tao sa akong atubangan. I heard that I am insulted. I heard nga, I was backbites. Di na ako nadaginuton, ipalabay ko na. Kabalo mo daga nato, paghagitong lita to do a certain thing, bisag kay baotang mali, tungod sa garbo, atong yung paunduyunan. Si Kristo bitaw giingnan, Jesus, pagmilagro pa be. Miracles pa more, healing pa more. Si Kristo nagpatuon nila, nagpauto-uto, wala. Daga nato, uto-utoon sa atong lingwahe, in our vernacular speech, vernacular wording, uto-utoon, dali kaayo tang dalunon og buot kumbaga. May mga banang dalog buot sa barkada, tuo mo kasi mong asawa. Under mo kasi mong asawa. Layas diya. Ari na mo. Ingong bana. Si Under. O si Under. Di ko Under. Amaw nang magpadas barkada, pakpak barkada. Very good, bye. Brad, di ka Under sa asawa. Pag uli, gubot sila. Kulatahon pa sa asawa, da. Nabi asawa mong latag bana. Tagsa na karon. Kasi karang yung mga asawa gikulatag bana. You get my point? Na ay mga makita natong dalitang dalhon ba mga asawa masag tuo magasong bana. Kuyog na mo, mga agda, mang chismis ta, mang suroy ta, dali kay kamadaldal so asawa lakawsan. Ayog kulong-kulong na sumbalay, sus kabisi ni mas trabaho sa balay, no? Ari sa ta, maglakwat sa ta, magsuroy ta, way tunong, hantod, dati mong pawak sa mga daotang kamot. Pagkadali natong mauto-uto, pagkadali natong madaldal, pagkadali nato nga hayluhon, aron lang yun, i-execute nato ang butang nga gustos uban. Sus ako, dagan kayong nang haylo na ako, kasi klase, maayo og dili. Pero kabalo mo, ako nagtuo sa prinsipyo nga kundi lang ka dali-dalion sa imong pagkatao, success will become yours at the end. You will become victorious at the end.
Mao ni akong gi-practice ron, di na ko dali-dalion. In fact, I give more time in reflection. I give time in meditation. I give time in prayer. Sa waaw nga dapit sa Altia Highland View Farm nga atong gidibilo pinahinay pagkakaron atong negosyo sa panguma. Ngano, gusto kong dili ko basta-bastang maliyor, mahaylo. Even in business principle, dili man ka basta-bastang dapat muuyon ang mga tao. Hayloon ka, libakon ka, daoton ng imong negosyo, di ka basta-bastang matandog, ngano, ikaw mismo may aware unsay status sa imong negosyo. Mo man hinungdan gikabangkrapan sa uban. Ingnon kas imong amigo gigala, mali imong negosyo kuwang manag items niya anong wa man kayo na nimo bubuig punan nya wa gi ka ikabuga. Loan ka, ngutang ka, wa kay laing paingnan. Nabangkrap nung ka. Ngano, nagpadaog kas imong garbo. Ako, sus. If you will come to Altia Business Center, our business is very simple. Pero I told myself, not yet the exact time to add our capital, to expand our business, not yet the exact timing because we are still in our study period. That's what my point. I don't want to be lured by the people around us. Ako mismo may nasayo the status of our business, how it runs, how it goes, how I handle this, how I handle this business, rather. Pero sa inong nga bankrupt ning ubang negosyo, hagito la silingan, libakon la gamay, makadungog la gamay nga bugal-bugal sa negosyo, matandog ang garbo, ngutag, puno, bankrupt. People, ang point nako, dandahan lang sa buhay. Si Kristo bitaw gian, Jesus, miracles pa morbe, signs pa more. Yung Kristo, hilo mo daw eh. Dugar ako mo milagro ninyo. Way paigo ninyo. Bisa pag sa kamilyong milagro, way paigo ninyo. Kay lahi ng inyong interes, lahi ng inyong kasing-kasing, lahi ng inyong punto, inyo kong giututo. Suskon si Kristo, madungog pa nato, maogid na iyang gisulti. Ayaw ko uto-utoan ninyo. The miracle that I would like you to be reminded, to realize the miracle of Jonas when he was at the womb, at the belly of a certain big fish, while transporting Jonas from the ship to the land of Nineveh. Kumbaga, people, di ka basta-bastang hayloon, pagdaldas buhat nga daotan, unya, sometimes na po'y daldalon kag himog maayo, pero di pa panahon. Ayaw. Kalma. Ayaw dali. Relax. Ngano, ana makita sa Ginoo ang imong attitude, anas makita sa Ginoo ang imong humility. Sus, hagiton ka, daldalon ka. Ako dagama mag-comment sa kuha, dagama makig-argue na ako sa Facebook, nauna nako. Anong patulan man nako? Ako regi uto-uto ani. Kaya nga akong emosyon nadana, unya it reflects to my personality. Nga dadunon di po kog buot ug mauman. Laki, hayloon lag babae, sus, ingana ra bita kahuyang. Napoy mga babae, hayloon lag laki, bayran lang. Sugot na. Diyos kus kalangitan. Morning daghan kaayo mga di maayo ni tabos palibot ngano, dali kay tang hayloon, dali kay tang pasundon, dali kaayo tang uto-utoon. Kaya nga no, garbo. Bay, kusgan man kuno ka bay. Pagbuo kuno mo bay, kabantay ka, when I was young, I saw that many times, manggibuo niya og mapildi, masuko, magsinong magay. Garbo na. Naikuntis og inom, kinsay unang mahubog. Ako hagito na. Inom. Tinodaog siya, pero nasakit. Nasakit. Mao nang mayo magsili kay mohang dayon pagdagas mga panahon natiguang na nagadag sakit. Gitrace back ang hinungdan sa origin siyang kinabuhi. Sige mag-inom. Bisyo. Kabalo mo dagan kanato, my dear people, nga nangapildi tungod sa haylo. Do you remember Samson? He was tempted, he was lured by Delilah. Samson, I love you. Please tell me the secret of your strength. Ingon Samson, pagwa ko'y buhok, mawa akong kusog, putlan pang Delilah, impas. Nahaylo, nadani. Ingana ta, kahuyang sa makadagang igayon, mother people, hayloon ta, tintalon ta,
konbinsihon ta, hagiton ta, nga di kalmar ka, di ka muriag, ayaw buhat. Kung si pabuhat sa uban, ayaw. Kay ikaw ra ginahibaw sa imong kaugalingon, ikaw ra ginahibaw sa imong status, ikaw ra ginahibaw sa imong standard, ikaw ra ginahibaw sa imong capacity, ikaw ra ginahibaw sa imong ability. Kung iumilit ka o may umayon ka, dagdaugon ka, palabyar na. Be quiet. Iampo na sa Ginoo. Total, ikaw may nasayod sa imong kaugalingon. You real you. You know yourself. Although I do believe there are people in our society nga pakailas kagulingon, pero ako nagtuo, most of us, majority of us, know already our individual self. Kasagaran nato. Unang ayaw pahaylo. Tintalon kagimog dautan, ayaw. Bisag tintalon kagimog maayo. Tanaw nimong di pa time, di pa panon, ayaw. Kadaga nanintal lang ko himog dautan, himog maayo. Inko, I need to be quiet. I need to become insensitive sometimes. I need to become inactive sometimes. I need to become robot sometimes. Kaya para nako, ako mas nasayod unsay tama. Ako mas nasayod unsay angayan, unsay tamang timing. Sus, kadaghan ako may instructions from our management, pero pagtanaw nakong dili mao, dili sad nako ma-take, no. I forcefully, urgently oppose. No, dili. Not yet. This is not the proper timing. This is not the exact thing to do for this moment. Pero kita, hagiton ta, i-challenge ta, paspas kita mo response, paspas kita mo react, paspas kayo tang muhimog lakang, tungod sa tong garbo. People, akong tambag ninyo, kalma lang. Be prudent. Kinanglan nga, sometimes passive ka. Di kay, ugagiton ka, mupakita kas imong pagkaikaw, bisag dili, tama, himuuno kang katawanan. Kamao mo ko na kagbalitok, bitaw, balitok, pusang ulo. Kaya di tama, nimbalitok bisag dili prepared. See? Kadagang disgrasya ni tabo. Maayo mo kuno ka mo palupad og motorsiklo. Motorcycle. Palupad. Disgrasya bitaw. Da. Kusog man kuno kapadagan bay. Bisag 4 wheels, 2 wheels, 3 wheels na bay, 3 wheels. Di tabo. Disgrasya. Ingana ta kadali madaldal mo nang if somebody will encourage you or will inspire you or will challenge you, will tempt you, ayaw. Relax, kalma. See the situation. Yung Kristo, di naging ko maging mo pag milagro. No way. Di nagyod. Humana ko gimo milagro. Daga na kayo gimo, di gin mo to. Ting-a mo kasing-kasing, may pitaga na nibi, malangit pa na kumpara ninyo. Hinomdomitos Jonas. Kana rin akong ibili ninyo. Si Kristo, murag nasufocated ba, exhausted ba, sa kadagan niyang gimong maayo. Wa pagin matagbo mga tao sa atong kinabuhi sa kadagan imong gihimo ng mga tao nga apilon kag tukob kay naay kinaiya og lahis pagkabuaya ba. Una ako nang inaot nga sa akong presensya matag adlaw lipayon ta mo nya hopefully di nyo apilog tukob kining maong alagad ninyo kundi suportahi aron daghang patang mga tao ato matabangan mapakaon matiman ang ilang gutom nga kahiladman sa mapagtulunan sa labang makagagahom. People, ang reyna sa bagatan, si Reyna Sibane, unang hari, chapter 10, may gasto sa mga gold, sa kayamanan, just to offer to Solomon in order that in return, makakaton sa daghang pagtulunan from Solomon. People, in other words, before I end up, this Queen of the South, Reyna Sibane, spent her golds, her wealth, just to learn. Ako mong challenge to become like this Queen of the South. She spent millions, billions, just to learn more. Ang ako ba lang, gasto isa ninyong kalag ba? O gasto inyong kalag sa uban? How? In what way? Be our partners on this ministry. Gastuin ninyo, inyong kalag. Ning tabang mo, kadungog mo kung wali. Di lang kamo ang mga tao sa palibot nga di nakatabang
because of many reasons, labi na sa mga tuwa-suok, nagpuyo, because of your wealth, dagama kalag atong napakaon natiman. This woman became what they called full of wisdom. She learned a lot of things from Solomon. How, in what way? By spending her wealth in coming to Solomon in a very far distance, in offering a certain what he called gold or wealth to Solomon as her gratitude for the learning. Meaning ako nang inaot, naunta, moabot mo sa point, muwin mo, tabang tas ministering brother, atong pagpasalamat sa Ginoo for the enlightenment. Thank you for joining us. I don't want to close this broadcast without giving you the opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles na inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako mag-ampo nga unta, kalma lang mo. Ako mag-ampo nga unta, di mo basta-bastang mahaylo. Ako mag-ampo nga unta, manundog mo sa rayna sa bagatan, si Siba, nga may gasto tulong alang sa pagtulunan nga gusto nga madungog, gikan sa Ginoo, from Solomon. And hopefully all of you will imitate this Siba, this Queen of the South. Balag mo gasto mo, ang importante, ang inyong kalag, mutubo. As I declare healing miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria. Saan sa man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.